बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिफरेंट क्लासेस कम से चमक शुरू करे हुआ पागई के नए टॉपिक दे लीनियर इक्वेशन देखो हम द क्लास 7 चैप्टर 8 ना क्वेश्चन राखसी खुद वीडियो शुरू कॉल ना उड़ान दे अर्ज दे कमर गरी चे उड़न बिजल चैनल तर आगे दी अगर मेहरबानी की चैनल दे ज़रूर सब्सक्राइब की वीडियो लाइक और शेयर की नाज़रीन वीडियो शुरू को क्वेश्चन 1 दे चूज द करेक्ट ऑप्शन if 4x over 6 is equal to 2 then x is equal to the x variable जो मालूम होता है linear equation दी linear equation आगे चाह के the variable power the one नज़ियत नहीं नज़ियत power पे के one 4x over 6 is equal to 2 दाश मंगा उससे x value मालूम होता था 6 over दे तक़सीम दे ना ज़रब बानी ख़त्मी की न चीते हम दोआन से दोनों ज़रब और कैसे 4x over 6 बच्चे के ज़रब और को और तब दो सब के ज़रब शी न 4x बराबर शी द 12 उस दा 4 बंग के तक़सीम ख़त्म हों दा पर तक़सीम बानी ख़त्मी की 4x over 4 और इज इक्वल टू 12 over 4 दोनों से तब 4 बानी तक़सीम को दा x बराबर शी 4 3 12 उन सारा ऑप्शन दे 2 3 which of these is not a linear equation पर एक linear equation कम है उन्हें और 8x minus 5 is equal to 60 द x पर के पावर पर के 1 दे नाम linear दे 3x plus 5y cube द y क़यामत पर के द 1 से ज़्यादा दे द linear equation न दे द दाम linear दे द क्वेश्चन 2 चिकम द linear equation न दे द क्वेश्चन द पावर क्यूब दे The solution of 8x plus 5 is equal to 3x plus 4 is बदे मंग दा वैल्यू को मालूम हो द x इसका क़यामत दे तो गोर दब मंग दा सिवरी को दा 8x plus 5 is equal to 3x plus 4 कम सी दा वेरिएबल दा मंग सब सेट को और कम कांस्टेंट दागा की सेट वालों दे आसान बोल 8x दा 3x plus दे दे minus 3x और is equal to 4 the power the box से तवाड़ दबा minus 5 8x minus 3x तेना 5x जोशी अदा बशी minus 1 मुद्बारा से डबा उस पर 5 बार मुंग तक़सीम को x पर पार्टीशी अवल तब minus 5 1 minus 1 over 5 दा मुंग सर ऑप्शन दे ऑप्शन 2 D a linear equation in two variable x and y is an equation that can be written in the form of दो वेरिएबल पर की ना बस नहीं करे शी और x plus b की वेरिएबल नशा a square plus by देखो क्वाड्रेटिक दे ax plus by is equal to c जनरल फॉर्म इधर है पार्ट 3 e the solution of 0.4x plus 0.1 is equal to 0.2x plus 0.3 is तब जमा को 0.4x plus 0.1 is equal to 0.2x plus 0.3 वेरिएबल बदी जब सेट तरवाड़ो और कांस्टेंट बागा सेट शी दा बशी 0.4x और दा माइनस 0.2x is equal to 0 दा 0.3 दे 0.3 और दा बाग से तशी दा बशी 0 minus 0.1 और 0.4 ना 0.2 चले रखे ना 0.2x बशी is equal to 0.3 ना 0.1 माइनस के दा बशी 0.2 और दोनों से 0.2 बमंग तक़सीम को 0.2x over 0.2 is equal to 0.2 over 0.2 दा ख़त्म शी x वैल्यू बस शी 1 और ये सच ख़ुलजान तक़सीम शायद 1 बराबर है नमून सर ऑप्शन दे ऑप्शन 2 x पर x उन सब 2x minus y is equal to minus 1 2x x मंगोले को minus 2 शी 2 minus 2 और minus 3 चलते हैं सर जी वैसा 2 2 ने 24
प्लस 3 इज इक्वल टू -1 मूंग सर ऑप्शन दे 4 नंबर x वैल्यू -2 और y -3 the order pair 4 -1 lies in अब कम क्वाड्रेंट की क्वाड्रेंट दा इसी तरीका दा द फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट दे और द सेकंड दे द थर्ड दे और द फोर्थ पति की x और y द्वारा प्लस पति की x माइनस ही और y पति प्लस ही पति की द्वारा माइनस ही और पति की x प्लस ही और माइनस पर y पति माइनस ही उस दिखो गुरुची तो तुम तो वही the order pair 4 -2 lies in रकम क्वाड्रेंट के बाद x पे क्यों पॉजिटिव दे और y पे क्यों नेगेटिव दे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के राजी फोर्थ क्वाड्रेंट को दे द ऑप्शन दे लास्ट MCQs दे which of these does not lie in third quadrant पत्थर की कोई कमी होने शिके दे नो पत्थर के टूल माइनस पकारी दम माइनस के देशी पकी दम माइनस के देशी और दम माइनस के देशी मतलब 3 दा पकी निश के दे क्वेश्चन 2 दे दी सम ऑफ 4 consecutive multiples of 6 is 84.4 मल्टीपल्स मुसलसल दसी चियो पसियो बल बल पसिबल एक चक्का चक्का दो चक्के 12 3 चक्के 18 दसी मुसलसल बांधी वही हुकम मल्टीपल दी चिदा गया जमा को बेते 84 राजी मंगा दे सॉल्यूशन पार दे कुछ दा परस को let first multiple अब बराबर शीदा x टू नुच द्वेम राजी बया बस यागा सब बच्चे जमा की सेकंड मल्टीपल अब बराबर शीदा x प्लस 6 बया थर्ड मल्टीपल भाई न x प्लस 12 और फोर्थ मल्टीपल अब बराबर ही द x प्लस 18 उदाम टोल जमा को नदाब बराबर शीदा 84 according to condition x plus x plus 6 plus x plus 12 plus x plus 18 is equal to 84 84 मंगला कड़े दबशी 1 2 3 4 न 4x प्लस 6 और 12 18 और जमा 18 36 36 इज इक्वल टू 84 उस दा 36 बाग से तशी 4x बराबर शीदे 84 माइनस 36  4x बराबर शो 14 न 6 8 और 7 माइनस 3 4 4x बराबर शो द 48 द्वारा से द पे x 4 तकसीम को न x पर बराबर शी द 48 और 4 x इज इक्वल टू 4 कन 4 और 4 दूनी 8 ना वाले मल्टीपल बाहर आई फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 x और x 12 शो सेकंड मल्टीपल हम सरासो सिकल x प्लस 6 x प्लस 6 x 12 दे और 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 बेथर्ड मल्टीपल इज इक्वल टू x प्लस 12 is equal to 12 plus 12 is equal to 24 be fourth multiple among the fourth x plus 18 the x value of 12 plus 18 30 now first 12 show बल पे 18 बल 24 बल 30 सलोर माना चमक जमा को दिया प्रकार 84 राशि चेकिंग द पार दाली को मंगा 12 18 24 और 30 चमक जमा को
2 8 10 और 4 14, 1 असील 1 और 1 2, 1 3 और 2 5 और 3 8 84 राजी दाइम सर सॉल्यूशन. In a library, 2/5 of the total books are headed books. 3/4 of the remaining books are mathematics books. The 642 books remaining are on the other subjects. Find the total number of books in the library. Library da ke the total 2/5 sada hadis di bech kum baqi di pa baqi ke 3/4 3/4 sada the mathematics di. او دا غین علاوه چې کوم باقی دی هغه چې 142 دي ادر سبجیکټ دي د ټوټل بوکس معلومول غواړي. موږ ځان سره سپوز ټوټل بوکس دا فرض کا x دي x ټوټل بوکس دي نو اوس د دغه کومه حصہ ده د هیډ بوکس موږ را کړی دي 2/5 आप x 2/5 x या 2x और पाया دا حدیث لپاره دي. اوس موږ ته و چې دا د میس دا د ریمینینګ دي موږ په ریمینینګ لپاره سره کړی دي ریمینینګ اوس موږ معلومو ریمینینګ بوکس د x نه موږ ریمینینګ دا باندې ماینس کو دا کوم چې د حدیث دي دا به x - 2 اور پایا دا تی موږ لري کو نو موږ سبب باقی کتابونه پاتې شي. دلته دا اصل کې دا x - 1 دی نو 5 دی x LCM په کار دی دا به شي پایو x او -2x او اور پایو نو دا به شي پایو -2x نو دا به شي 3x اور پایو دا ریمینینګ دی. په ریمینینګ کې بیا 3/4 دا پکې د میتھمیټکس دی موږ میتھمیټکس معلومو میث بکس 3/4 आप रिमेनिंग दादी ضرب 3x और 5 दा बशी 3 3 9 और 5 4 20 9/20 x दा शु द मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट मुंग सरा कड़ी दी अदर बुक्स आगा दी 642 642 اوس منګه د دې ټوټل نه x دی د دې نه چې منګه د حدیثو کتابونه ماینس کو او بیا د هغې نه د میث دا ماینس کو 642 به پاتې کېږي نو موږ صبر دې دغه جوړ شي دا یو اکویشن به راشي دا به شي موږ داسې x ماینس حدیث کتابونه چې کوم دي دا به شي 2/5 x 2x اور 5 نو دا باندې قیمت به معلوم شي بیا د هغې نه چې موږ دغه د ماینس کو د میث ده دا به ترې ماینس کو 9/9x اور 20 چې د حدیث هم دامته لري کو د میث دامته لري کو نو 642 باندې ور پاتې کېږي 642 دا موږ سره اکویشن راغلی دې نه موږ ټوټل اوس معلومولی شو دلته اصل کې دا x/1 دی نو د دې LCM به راځي 5 4 20 20 په کار چې موږ سره راشي د LCM نو 20 کن 20 او 20x دا به شي 20x دا 4 5 20 نو 4 2 8 نو -8x او دغه 20 کن 20 او 9 په خپل ځای شي -9x او اور 20 is equal to 642 دا بره به موږ اوس ماینس کو د 20 نه چې 8 لرې کو نو 12 شو د 12 نه بیا -9 شو نو دا به شي 3x over 20 is equal to 642 اوس باندې سره موږ په 20 کې ضرب ورکو دلته به 3x پاتې شي او دا به شي 642 او ضربي 20 نو 3x is equal to 2 2 4 2 4 8 और 2 चौके 12 यो सी कर देता है 12840 शो बस पर x मालूम मंगल x पर बराबर शी तो 12840 तकसीमी 3 पूरा 3 4 12
بیا 3 2 6 2 بشي 24 نو 3 8 24 او 3 0 0 نو ټوټل بکس مونږ سره راغلو ټوټل بکس 4280 دا مونږ سره جواب راغلی. Question 4. The second angle in a triangle is 2/3 of the first angle. The third angle is 36 less than the second angle. Find the angle. यो triangle ले دا second angle دا اولنی دا 2/3 برابر دی او third angle دا دویم angle دا اولنی دا 2/3 برابر دی او دا دریم angle دا دویم angle 36 کم دی. نو ټول انګل اوس معلومول غواړي. نو دا موږ ځان سره سپوز کوو لیټ فرست انګل فرض کړه موږ سره x شو. نو اوس the second angle is triangle is 2/3 of the first. نو second angle اوس برابر شي second angle is equal 2/3 2 और 3 आप x दे बराबर थर्ड एंगल बशी थर्ड एंगल is 36 less than the twice the second दे द डबल ना गया 36 कम दे ना बशी 2 और ज़रबे 2/3 x और माइनस 36 दा बशी 2 2 4 4x और 3 मनपी 36 दगा से प्रेदियो को नूर दा कटिंग मटिंग की गम के देशी पके खुदा बदा हल बे प्रीदो उस मंगा द ट्रायंगल दा उसूल दी दा सम जी गम दे दा 180 बराबर मु बदरे वाना जमा कुंदा बार 180 बराबर करी फर्स्ट एंगल और प्लस सेकंड एंगल 2/3 x और प्लस थर्ड एंगल 4x ओवर 3 और माइनस 36 दा बराबर दे दो 180 उसमें गलत 3 और 3 दा 1 दे और दाम 1 दे 3 मंग सरा एलसीएम दे 2/3 बराबर कुंदा बची 3x और प्लस 2x प्लस 4x और माइनस 3 के बदाम जर वाड़ी 3 कन 3 और 3 36 3 चौके 18 और 3 3 9 108 ओवर 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दाबा जमा को 3 और 2 5 और 4 3 और 2 5 और जमा 4 9x और माइनस 108 ओवर 3 इज इक्वल टू 180 पतिन के बाद गाना से तजरा वर्ग मतलब 9x मन पे 108 पाती शी और दा बस 3 के जरब शी 3 0 0 3 8 24 और 3 1 3 नो 540 नो 9x इज इक्वल टू 540 दा माइनस आता तो प्लस शी प्लस 108 9x इज इक्वल टू 540 और 108 ना बशी 648 द्वाना से डब x बांधे मंगा डिवाइड को 648 ओवर 9 x इज इक्वल टू 9 सती 63 और 9 दूनी 18 x वैल्यू मालूम हो 72 डिग्री दा फर्स्ट एंगल शो ना फर्स्ट एंगल मुझे मालूम शो इज इक्वल टू 72 डिग्री और सेकंड एंगल मुझे 2 ओवर 3x 2 ओवर 3x इज इक्वल टू 2/3 और ज़रब x पर ज़बानी बोली को 72 3 1 3 3 2 6 और 3 4 12 2 4 8 और 2 2 4 नो 48 डिग्री दा द सेकंड शो उस थर्ड एंगल दा बराबर दे 4x ओवर 3 और माइनस 36 4x x पर बोली को 72 और ओवर 3 और मनफी 36 द
د 72 چې 3 سره کټ کړو موږ 3 1 3 او 3 2 6 او 3 4 12 دا به شي 4 4 16 او 4 2 8 96 او منفي 36 نو 96 نه 36 لرکه دا به شي 6 نه 6 0 او 9 نه 3 6 نو 60 دا اوس موږ جمع کوو چیکنګ دپاره 72 او 48 او 60 तो 10 1 का 7 8 और 4 12 और 6 18 180 डिग्री जोड़ी दादा सर जवाब क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है नूर is 5 years older than Umair after 4 years Umair will be half as old as Noor find their present मुंगलता Noor is 5 years older than Umair ना पर कम Umair उम्र कम दे नो पर स्कोबा later age of Umair. So Umair's age is equal to x. Now age of Noor basum rashi. At this pinzakala Umar sewa de anda x plus 5 bashi. After 4 years. So lo kala baad babya Umair's age. चलो कल बाद बदाशी x plus 4 और द नूर एज बसम रशी नूर's एज ना x plus 5 خو مخکې نه دی او 4 کال بس نور شي دا بشي x plus 5 اوس وی چې دا به به څلور کال بعد د عمر عمر دا د نور د نیمه برابري half hour according to condition x plus 4 is equal to half of x plus the 9 है दोनों से तक को के ज़रा वर्ग दबशी 2 into x plus 4 और is equal to 2 ज़रबे 1/2 into x plus 9 دا 2 ختم شي دا به 2x او پلس 8 او دا برابر شي د x پلس 9 2x او دا x په دې سره شي دا ماینس x شي او 9 او ماینس 8 x به برابر شي د 1 نو Umair's age is equal to 1 year Noor's age is equal to x plus 5 x plus 5 x बराबर दे 1 नो 1 plus 5 is equal to 6 मतलब दारा چې موجوده عمر د عمر دا 1 year شو او د نور دا 6 year شو څلور کال بعد بردره 5 کال شي او دا به څلور کال بعد 10 شي دا په نیمه شو کنه هاف دا ودنن ویډیو مې د شي ویډیو تاسو خوښ شي ملګرو سره لایک او شیر هم کوئ آینده ویډیو کې به ان شاء الله بیا ملاقات کیږي تر هغې پورې د الله په امان